Navidad, plebes. Ay, machiwi. El Ezequiel. Carachel. Stream time. La plebe se está arreglando con ropa Dolce Gabbana. Trae sus cadenonas de oro y usa faja colombiana. Pero mira cómo beben los plebes en el río. Pero mira cómo beben, andan amanecidos. Beben y vuelven a beber. Los plebes en el río arriba de los raíces. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Fucking funny. Feliz Fucking fiestas funny. patrias. A la verga, no, viejo, ya no me acuerdo. A la verga, viejo. Bueno, vamos quitando esta madre. Y vamos a guacharnos el vídeo. Bueno, este pedo, mire, güey, es el mismo cabrón, el Johnny Jarris, güey. Y está hablando de los suplementos son una mentira, güey. Esa madre yo la vi en la universidad, güey. En una clase, no me acuerdo ni qué clase era, güey. Ni de qué se trataba la clase específicamente, ¿verdad? Pero me acuerdo que vimos el tema del regulamiento de los suplementos y cómo funciona el regulamiento de los suplementos, o sea, el regulamiento legal, cómo funcionan las leyes alrededor de. Entonces, tengo entendido, no te voy a decir mentira, ¿verdad? Porque no me acuerdo de la mayoría, me acuerdo nomás de los datos generales. Entonces, los suplementos, por eso cuando le platico a la gente me mandan a la verga, pero ya verás, ahorita vas a ver, este vato sí le sabe. Eh, Resulta que los suplementos no clasifican como medicinas, güey. Son suplementos, no son medicinas, güey. Entonces, la medicina pasa por muchos procesos regulatorios que la tienen que revisar, tiene que pasar mucho, todo una mamada, ¿no, güey? Pero resulta ser que al no ser medicamento, no tienen que pasar por todos estos requisitos de verificación de que sea realmente un producto bueno, que sí es lo que están diciendo que es, toda esa mamadita, güey. No lo tienen que hacer. Entonces, todas las certificaciones que tienen que sacar los medicamentos, todo el tiempo que tiene que pasar para que aprueben un medicamento nuevo, no tienen que hacer nada de eso. Se lo brincan todo. A la verga. Entonces, te pueden decir lo que quieran en los suplementos y no hay pedo. Entonces, por ejemplo, en una medicina, cualquier sello, cualquier pendejadita así, acá mamona, es un pedo. Es un pedo. Pero en los suplementos, no. Entonces, no sé si lo siguen haciendo ahorita, pero hace un tiempecito lo hacían. Ponían, haz de cuenta que los sellos de la verga, ¿cómo se llamaba, güey? Ahorita tenía el nombre aquí en la cabeza, güey. El sello de la Zagarpa gringa, se cuenta, de la encargada de la agricultura en Estados Unidos. Eh, Ponían el sello de USDA. Entonces muchos productos, por ejemplo, de perdida aquí en México, suplementos, ponían el sello de la USDA. Un sello de la USDA y USDA Organic y mamás así, güey. Como si ese sello representara una certificación de que el producto verdaderamente es orgánico, ¿no? Pero pura verga, la USDA no daba certificados, güey. Pero como era suplemento, pues no había pedo, ¿va? O sea, no importaba lo que te dijeran para vendértelo, pues. Una mamada así, güey.
Pero bueno, entonces vamos a ver lo que dice este ondeado al respecto. Imagine you're getting ready to go to the gym. You grab your keys and your bag, and then you take a supplement. And you feel like it's working. It might be working a little too well. What you don't know is that this supplement, one that you bought at the health aisle at your grocery store, is laced with an anabolic steroid, an illegal drug invisibly mixed into this powder. Entonces, fíjate, ahí fue donde ahorita que puse el video, así cuando empecé a ver el video, vi esa madre y a la verga dije esa madre, ¿cómo que ya? O sea, le están poniendo esteroides a los suplementos. Por eso, pues sí, ¿no? Te tomes un suplemento y la verga, o sea, esta madre sí funciona, güey. Se van pasando la rayita, ¿no? Te digo, yo esa madre la vi en la universidad hace rato, güey. Pero, pues los productos van evolucionando, ¿no? Por eso puse el vídeo y dije, a ver, vamos a ver qué pedo, güey. Vamos a ver what the fuck. In recent years, researchers continúo. have been grabbing thousands of different supplements off the shelf and testing them to see what's inside. And what they found in over 3,000 supplements that they tested is that 28% had some sort of illegal substance, mostly steroids, meaning the people that are taking them are unintentionally doping. Entonces, ¿cuánto decía el ondeado? Them are unintentional, mostly steroids. O sea que de los suplementos que analizaron ahí, no sé quién verga fue el que analizó, quién dijo, güey. Is that 28 and what they found of different supplements off the shelf. In recent years, researchers have been grabbing Investigadores, de la verga, dime quién, chingada madre. thousands of different supplements off the shelf and testing them to see what's inside. And what they found in Pero pues bueno, los estudios dicen que el 28% tienen 92% de todo lo que revisaron, ok, como el 30%, o sea, una de cada 3 suplementos tenía esteroides. Pero el 90% de los que probaron, o sea, 9 de 10, tenían pinches bacterias, güey. Estaban contaminados. 87% had fungal contamination. 87 contaminación de hongos, güey. Ah, vete a la verga, güey. And when they tested CBD supplements, they found that 55% of the oils had either way more or way less CBD. De los productos con CBD, de las gomitas, que ya tú sabes. Bueno, no, tú no son de CBD. Bueno, X. Pero igual, en las gomitas también aplica, güey. En los productos que son de CBD o que son de THC, pues ¿qué? Mandas al laboratorio un análisis y no sé qué tanto tiempo puedes vender con ese mismo análisis, ¿no, güey? Pero o sea, de una porción que hiciste con esta máquina, con estas plantas, es una cosa completamente diferente a la que hiciste con el otro pedacito de plantas en el otro, porque cambió una cosita, porque lo que tú quieras, güey. Las plantas no son iguales. Las plantas no son iguales, aunque, digo, puedes sacar un promedio, ¿no? Pero, pues las plantas no son iguales. Las plantas siempre cambian. Y como siempre usan o sea, ponle tú que usan la misma variedad de plantas. Que tampoco lo pueden hacer, ¿verdad? Porque las variedades se van acabando y van teniendo que sacar nuevas. Y pues bueno, es todo un tema. Pero toca toca poner un promedio, ¿no? Entonces, pues, más o menos de lo que diga en el letrerito, güey. Porque no prueban cada porción. Mandan un análisis y ya con ese análisis pueden mandar un chingo de mamadas. Que igual creo que el CBD entra en este tema, pues bueno, sí, si lo está hablando, entra en este tema de suplementos. No entra como medicina, entra como suplemento. Entonces hay más libertad de hacer mamaditas. And it turns out the government here in the United States doesn't seem to care.
So, how did we get here? And why are shady companies, influencer campaigns, Y al gobierno no le and importa, dice. advertisements selling Americans things to put in their body that aren't what they say they are and that are potentially dangerous? And I guess a big question for me is, which of these are actually necessary? Porque no es medicina, entonces como no es medicina lo pueden hacer. And is this all just a waste of money? Me acuerdo que era una explicación un poquito más precisa la que daba yo, ¿va? Ahorita no me estoy... No me están dando vueltas las pinches chingaderas esas que dan vueltas. Pero... Hey, pause really quick. It's easy to look at stuff like this and say it's kind of like medicine, and so it would be kind of regulated like medicine, track. Entonces sí, ese es el tema. Que la gente, como la ve que tiene finta de medicina, pues dice, no, pues es medicina. Y como ves que le ponen sellitos acá y tiene sellitos, no sé, del gobierno, un sellito de acá, un sellito de allá, tú asumes que hay toda una regulación detrás de los suplementos para que, pues sí sean lo que son, ¿no? De que, no, es que mira, este está bien bonito y te lo venden en la farmacia tal y tal, o sea, esa madre sí es del bueno, pues, ¿sí me entiendes? Pero pura verga. And vetted by our government's health agency, like medicine. But medicine goes through a very different process, a super lengthy process with tons of studies and clinical trials. Entonces la medicina, pues tienen que hacer estudios, tienen que hacer pruebas, tienen que hacer, ¿qué más dice? Un chingo de mamadas, güey, son años ese pedo, güey. They fail this process and never make it onto the shelf. But supplements don't have to do any of that. Companies are responsible Qué bueno. for ensuring their products are O sea, safe. una cosa es la medicina y otra cosa son los suplementos. Y como los suplementos no te están haciendo, no es medicina, puedes decir lo que quieras, no And hay in pedo. fact, can often put new dietary supplements on the market without even telling FDA. There are rules on what supplement companies are. Creo que la FDA no lo regula, güey. Así como aquí en México, o sea, son regulados por diferentes agencias, entonces pues se regulan muy diferente. Put in their pills and gummies, but these rules aren't Agencias. enforced ¿Agencias in son? any real way. ¿Cómo It's se up dice esa to madre? the supplement company. A pharmacist, distinguished professor and chair of pharmacy practice at the University of Connecticut School of Pharmacy. And this is Dr. F. Perry Wilson. I'm a physician and researcher here at Yale University. These two doctors helped us a lot in our reporting, helped us navigate. Runs La industria de 50 billones de dólares, güey. General, industria de los suplementos, güey. wild with all of these products that make health claims that are often not backed up by anything. Porque eso es lo curado, ¿no, güey? Que pueden asegurar de que, sí, no, o sea, esta madre te va a curar esto y te va a quitar esta madre y te va a hacer, olvídate, ¿me entiendes? Y no hay pedo, te lo pueden decir porque no, como no es medicina, te lo pueden decir. There's a wild story on how we got here. And to understand it, we have to go back to the 80s and 90s to understand this political commercial featuring Mel Gibson and health supplements. It's only vitamin. Nelson Mandela got a rousing welcome from the city of New York today. The East German authorities have said the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. The 90s was a time of economic prosperity in America, which fueled the rise Temporada de of a anuncios. health-conscious middle class that was increasingly attracted genes and alternative medicine. I avoid sugar. That makes me feel good about me. To cater to this shift, you have the supplement industry, which was very small and niche at the time, but they met the demand of this new middle class,
and began diversifying their offering. They expanded beyond the typical vitamin C tablets and echinacea drops, introducing a variety of new substances, each purporting to enhance one's life in unique ways. One of the supplements that gained popularity was called L-tryptophan. It was this health El food supplement triptófano. made of amino acids. Investigations found that it led to the death of 38 people. In response to this incident, Congress began drafting laws that would tighten regulation on health supplements. So they drafted this bill. The bill would give more power to the FDA to regulate these companies, to tighten the rules on how supplements were able to be labeled, what claims they could make. Entonces, ok, o sea, como hubo un caso de que mató a 38 personas, dijeron, ¿sabes qué? Vamos regulando este pedo, ¿no? En los 80s empezó, pues, empezaron acá a hacer suplementos, se hizo famoso el triptófano, y con ese madre el triptófano, pues se murió gentecita. Y ahí va que, no, ok, a ver, el gobierno necesita brincar, ¿no? A ver, necesitamos regular este pedo. La FDA, la Food and Drug Administration, tiene que revisar eso. We know whenever there's a growing industry that's making a lot of money off of selling things and the government comes in and tries to regulate them, Fucking catch. they don't just sit back and let it happen. So all the supplement companies got together, they held these emergency meetings, they sent an army of lobbyists to Washington, and they started pouring money on commercials. Help make sure your child gets a balanced diet with Flintstones. And this is Las clasiquitas de los picapiedras, ¿cómo olvidarlas? On commercials. Help make sure your child gets a balanced diet. Clasiquito, güey. Las vitaminas de los picapiedras, güey. Yo la neta que creo que nunca tuve de esas madres, de que en mi casa nunca hubo. Pero me tocó ir a casa de amigos que sí tenían esas madres, güey. Que sí tenían las pastillas de los picapiedras, güey. Y se las tomaban, o sea, de que, sí, ¿no? O sea, una diaria, no sé cuánto tomaban a la verga, pero pues me acuerdo que era un trip tomar esa. and this is where Mel Gibson, the 90s movie star, comes into the story. El Mel Gibson. Hey, guys, it's only vitamin. Vitamin C, you know, like in oranges. If you don't want to lose your vitamins, make the FDA stop. Yeah. Se pasaron de verga, güey. Lo iban a arrestar. No, solamente son vitaminas. O sea, vitamina C, como las naranjas. Like in oranges. If you don't want to lose your vitamins, make the FDA stop. Si no quieres perder tus vitaminas, dile a la FDA que se vaya a la verga, güey. Vota que no, güey. Que chinguen a su madre. Estos reglamentos están mal. Las vitaminas son buenas para todos. They published books, they sent flyers to people's mailboxes, they produced more commercials, they created petitions to rally Americans around their supplements. And it worked. More and more Americans were taking supplements. And they responded to this potential tightening of regulation and all of this fear-mongering. Entonces pusieron un chingo de anuncios para que la gente les quisiera comprar las vitaminas. Las vitaminas son buenas. Cómpralas. Dile al gobierno que no las regule. By the lobbyists, by writing to Congress, telling the government not to regulate supplements, to let them keep their vitamins. At the same time, these lobbyists targeted the lawmakers themselves, convincing them to oppose the legislation that was under consideration in Congress and to actually counter it by passing their own law, a law that would be friendly to the industry. And you can actually see this point blank. Sometimes lobbying is like foggy and we don't know what happened, but in this case, the senators who received the most money from the industry were the ones who actually drafted the new bill for this law. Directo a los senadores que esas empresas más ferias les dieron fueron los mismos que aceptaron la ley. Que pasaron la ley. Law 103417 from October 25th,
1994. So what Del started 94, as an attempt to regulate supplements actually turned into a law that is friendly to the industry, and the reason we have this. Entonces, en vez de pasar una ley para mal plan, pasaron una ley para buen plan. Laws, and you just see a statement that just makes it so clear, like, who was influencing this law. Check this out. This law just straight up says that the federal government should not take any actions to impose unreasonable regulatory barriers towards this industry. And especially, says the law, que se vaya a la verga el gobierno, que no tome acciones contra esas empresas. Gana demasiado dinero. Esa industria, pues, no tanto una empresa, la industria en general. Is not classified as medicine. It's classified as food. That's how the Porque en Estados Unidos ese tema pues es un tema legal, ¿no? Que una industria se junte y le dé dinero a los pues que a la gente del Congreso para que pasen leyes a su favor. Es legal. Tiene que quedar registrado, pero pues es legal. Aquí se hace, pero por abajo de la mesa, ¿no? Pero allá lo hacen por arriba de la mesa. Casi todo. As food. But supplements are not food in the same way a bag of Doritos is food. They're much more complicated. But we'll get back to that in a sec. The point is that this law gave the industry a lot of freedom, including what kind of claims they could make. The law gave them the authority to say a lot of things about what their health supplement does for people, as long as they include this one disclaimer. I'm looking at Genius Mushrooms. The product says that it is healthy immune system support, energy, and clarity. Sounds great. But then here on the back, in very, very, very small, teeny tiny, almost illegible font, zoom in here, you will see a teeny tiny statement that complies with the law. These statements have not been evaluated by the food administrator. This product is not intended to diagnose. It's like right there in the fine print that no one is reading. What people are reading. Entonces sí, creo que eso sí, en los suplementos también dice que no está a la verga. No estoy muy seguro, pero creo que aquí también. Porque al final del día son diferentes leyes, ¿no? Diferentes leyes regulatorias. Pero pues como seguimos el mismo caminito, porque pues son las mismas industrias que nos quieren vender para acá, entonces, sueltan dinero para acá para que pasen las leyes que ellos quieren que pasen, para que puedan meter los productos para acá. Funciona igual, aunque esté escrito diferente. So, thanks to this 1994 law, supplement makers were very happy because now they don't have to tell the FDA anything. They don't have to prove that their claims are effective. They just have to put a little tiny fine print disclaimer. And the FDA contrata YouTube Premium. Only really step in a big way after the supplement is proven to be hurting people. Está curado el de MotoGP, métete una pista a correr para que veas qué pedo. Their shoestring budget. This was Congress giving the supplement industry a blank check, telling them they can do what you want, we can't regulate you, it's now the law. And this is why the industry went from a $4 billion industry in the early 90s to a $53 billion industry today. This is why Americans are now $53 capsules and pills and drops and creams and teas that claim to make your body work better. But this is confusing because supplements actually do have a place in our lives for certain people who need certain things that their body can't make. So one of my questions going into all of this is like, what of this is legit? Is any of it or is it all? Entonces dice, según yo, o sea, pues sí hay gente que sí necesita porque su su cuerpo no produce, no sé, ciertas chingaderas. Entonces, pues sí hay gente que sí ocupa ciertos suplementos, ¿no? O no, qué pedo, dices, son puras mentiras todo, qué ver. El snake oil era lo que vendían en los tiempos de los viejos, el viejo que vendían pinche aceite de culebras para curarte todo. Como cuando vendían cocaína, ¿no? Que vendían la cocaína para curarte la gripa, para curarte lo que sea la enfermedad que tuvieras. Te vendían un frasquito acá de cocaína líquida.
jarabe de cocaína. Y sí va, la gente se aliviana. There's been a lot of good study on this, and luckily we got one of those amazing things where they do a study of all of the studies and they put it all together and they say this is what all the studies have concluded over the years, like a good old meta-analysis. This meta-analysis, which used 84 studies and put it all together to find conclusions, found that vitamins and supplements were generally, quote, associated with little or no benefit in preventing cancer, cardiovascular disease, and death. Had a little bit of a benefit on treating cancer if you already have it. They also found that people with a high risk of lung cancer had an, quote, increased risk of lung cancer and other harmful outcomes by taking one vitamin, beta-carotene. So what this basically is saying is that vitamins don't work for like the big things, preventing the killers like cancer and heart problems, and they maybe even hurt us in some cases, depending on the supplement. O sea que no funcionan, pero a veces sí. Un pedo así o qué. There are like innumerable numbers of individual bodies that have different chemistry and different experiences. It starts to get confusing to find a satisfying conclusion. So we asked our experts, do supplements actually make us healthier in any way? Many doctors would suggest that... ¿Funciona o no funciona? Le preguntó a los expertos que invitó. Disculpa. At all, unless you have a deficiency. Ah, deficiency, that's the key word here. So like maybe my body doesn't naturally produce enough vitamin. Entonces, te puede funcionar si tienes naturalmente alguna deficiencia de tal vitamina, entonces pues tomas ese suplemento que tiene esa vitamina, entonces pues sí. Pero yo creo que si naturalmente sí produces esa vitamina, esa lo que sea, no te hace nada, o no sé. Asumo que eso va a decir. Then a supplement would be useful. If you're ¿O se amanece o qué? you have, very strong dietary restrictions for whatever reason, those people probably are good candidates for taking a multivitamin. That's a situation where it makes a lot of sense. But most of us Un don't need to do multivitamínico. that. Whenever there's a situation where all the humans in a society need a certain substance that they're not getting, the government goes wild to make it happen. Like there was a time when we all were deficient in iodine. So to fix this, the government worked with salt makers to just put iodine in salt. So now all of us use it all the time and we just have enough iodine because there's iodine in all of our salts. I guess what I'm it all the time and we just have enough iodine because there's Entonces, esa madre de eso que acaba de decir también es todo un tema, güey. Porque empezaron con el tema de que sí, es que naturalmente tenemos una deficiencia de yodo, entonces pues bueno, le vamos a meter yodo a todas las sales para que pues la gente la consuma, esté consumiendo regularmente el yodo, güey. Pues dato curioso, el yodo sirve, tengo entendido, para el tema de la radiación, ¿no? Para bajar las radiaciones. Se me hizo curioso el logo, que fuera un paraguas protegiéndose de la lluvia, que pudiera ser pues lluvia radioactiva, ¿no? Teoría de conspiración. Entonces, pudiera ser que de tantas mamadas radioactivas que han hecho, que han pasado, que han lo que tú quieras, esta haya sido la solución para no asustar a la gente, pero pues meternos el yodo a todos parejito. Iodine in all of our salts. I guess what I'm saying here is that most of us check off Debería ir por mi gorro de aluminio. off all of our vitamins and mineral needs by living and eating a variety of foods. But of course, within our population, there are people who can't produce enough of a certain vitamin. Or like this YouTuber who just ate chicken tenders every single day. I mean, they should probably take some vitamins. Like you have to eat a variety of foods to get all your vitamins and minerals. And luckily, here in the 21st century, we have a test to find out how you're doing on this. It's a blood test. They take your blood, they test it, and they find out
how you're doing on vitamins and minerals, and what you might be deficient in, and thus what supplements might actually work for you. And yet, 252 million Americans. Entonces dice, bueno, o sea, si vas y te haces un análisis de sangre y te dicen que en qué eres deficiente, pues ok, ve y busca y compra los productos que necesitas, ¿no? Pero pues si no eres deficiente, Are popping $53 billion probablemente no lo worth of ocupes. supplements every but I'm taking like a fistful of vitamins every day. Where does it all go? You're just peeing out all Lo of haces the pipí. excess. And Eso sí tengo entendido yo, que haces pipí amarillo macizo cuando tomas demasiados suplementos. might give you glow in the dark urine, which is Que meas y brilla en la oscuridad. which is pretty cool, but it's a large waste of your dollars. Here's a full O sea, haces pipí amarillo. Entonces, esa madre, pues de cuenta, en el campo, cuando está regando las plantas y el agua tiene un poquito de fertilizante y no te das cuenta y tomas agua de esa, como le pasó a alguien, vas y meas amarillo, hijo de su chingada madre. disclosure that may be surprising to you. I take supplements sometimes. Like I got sent this green powder from like a sponsor, like thinking about sponsoring a video on the channel. And I totally drank it like every day. It's like a vitamin supplement, has like a billion different vitamins in it. And I was like, maybe I need one of these, even though my blood test doesn't say I do. What if I actually do? What if it's actually going to help? And I tell you that to let you know that like this isn't easy. This is not an easy thing to navigate. We're hit with all of these messages of like improve your mental clarity, like increased energy. And you're just like, is any of this real? What I'm finding is that most of it is not. But what to me is ethically wrong is when people turn to supplements because they've been lied to or because they don't trust or can't afford other forms of treatment. In other words, when they're desperate. Surveys of American sentiment show that pharmaceutical companies have lower approval ratings than Congress, which is, that's pretty bad. And again, in many ways, rightly so. The profiteering off medications is, in my opinion, quite unethical. Entonces, el tema de las medicinas, pues es ese, ¿no? Sí batallan mucho para pasarlas, para que se las acepten, lo que tú quieras, sí es todo un tema, ¿no? Pero pues ya que se las aceptan, fucking catch money, ¿sí me entiendes? Dinero a la verga. Dinero. Entonces, pues los suplementos que no tienen que hacer todo ese proceso, pues es puro dinero, pues. Lo pueden vender más barato. Entonces, está más barato este suplemento que dice que ayuda para lo mismo que esta medicina que está bien cara. Pues el suplemento está más barato. No me alcanza para la medicina, pero me alcanza para el suplemento. Chinga su madre, me compro el suplemento, es la misma verga. Pues no es la misma verga. Si fuera la misma verga, fuera una medicina también. Y te la vendían igual de cara. Cuesta lo mismo producirlos. So we hate pharmaceutical companies, for good reason, maybe. But we suddenly trust supplement companies? We trust vitamins and the industry that makes them? Okay, so just... Entonces, ese es el tema, ¿no? Que la gente confía realmente pues en las empresas de suplementos. O sea, hay muchas empresas muy grandes de suplementos que cuando ves esa marca tú dices, no, mira, estas sí son buenas. Son las caras, entonces, pero son las buenas. Quick recap. Supplements are the Wild West in the United States. They've been very poorly regulated. The industry's gone wild. They can make these wild claims. And a lot of us are maybe wasting our money and peeing out supplements that we don't need. Is that the scope of the problem here? Just that we're wasting our money and we're being falsely advertised to? Doesn't seem... That is until you realize that not all supplements are harmless. The law says that supplements should be regulated like food.
but they aren't food. There's a lot of complicated work that goes into creating a high-quality, safe supplement. It's a complex process of manufacturing, making sure that the substances are pure, the dosage is correct, and it can go wrong very easily. 23,000 people a year, in fact, go Eso no to te the parece si emergency contratas room YouTube after Premium. taking a supplement. Supplement makers don't have to prove that their products are safe. It was Ya tú unbelievable sabes. what we found. False and unsubstantiated claims. Tryptophan, back in like the 80s, people were taking it and they were thinking it was going to help with their insomnia and helping them lose weight, and yet it caused thousands of illnesses and dozens of deaths. One of the big problems with that was likely due to contamination within the supplement, not necessarily the substance itself. A few years ago, there was a supplement that came out. Entonces dice, pues el tema con las muertes y con cosas así complicadas de los suplementos, pues a lo mejor no necesariamente es el suplemento en sí, ¿va? Pues a lo mejor el güey que ahí en su casa, en su laboratorio, en lo que tú quieras, la empresa que hizo el suplemento, pues junta los productos y, ok, todo bien, los prueban, esta madre, mira, si este sirve para esto, y este sirve para esto, y este sirve para esto, pues junta los tres y lo vendemos como un paquetito y sobres, ahí va la pastillita. Y sí, ¿no? En teoría, sí. El problema es que, pues como no hay regulamiento de calidad, pues lo mandan al mercado. Dura mucho tiempo en el mercado, no dice qué tanto tiempo de caducidad tiene, pero pues realmente tienen una caducidad pues bastante temprana, ¿no? Por eso ahorita que decía lo de las bacterias y lo de los hongos, que pues realmente la gran mayoría de suplementos tenían hongos y bacterias. 90%, 80% de los hongos, 80, o sea, 80, 90%, el 90% estaba contaminado de hongos y bacterias. Entonces, esos hongos y bacterias son las que te pueden producir pedos. That was supposed to regulate blood circulation. Hay unas que no tanto, hay unas que te pueden producir más. It caused all sorts of lead poisoning and Muy plomo tenía esto. A few years later, the FDA seized 300,000 dietary supplements because they had an excessive amount of lead in them. That was from one corporation. Plomo, the FDA isn't monitoring all of these supplements, but luckily scientists are. There's this 2018 study that found that 92% of the supplements that they studied had bacterial contamination, and 87% had fungal contamination, which can be really damaging for your body. I'm not going to go down a whole like literature review here because there's so much of this. Let's just say there's a lot of instances of supplements being found to be contaminated. Okay, let me... Entonces dice, debido a que tienen tanto dinero las empresas y pues pueden meterle dinero al gobierno para que no se las haga de pedo, pues no hay nadie de parte del gobierno que te esté regulando, que esté revisando, que esté checando qué pedo, que no digas mentiras. Pero la comunidad científica en sí, en general, es muy crítica, entre ellos. Que en teoría es por eso que puedes confiar un poco en la comunidad científica, ¿no? Porque, pues, tú dices, mira, inventé esta chingadera que hace esto, güey. Y otro cabrón va a decir, pinche vato mamón a la verga, esa madre no la puedes hacer, es imposible hacerse, güey. Entonces se pone a hacer estudios, güey, para comprobar que lo que tú estás diciendo son mentiras a la verga, güey. Y ya que lo compruebe, publica el estudio. Ya, mira, ese puto está diciendo mentiras, güey. Entonces la comunidad científica es muy celosa entre ellos. De si alguien saca algo, a lo mejor de que yo estoy trabajando en algo y alguien va y saca una mamada que dice que es eso mismo que tú estás haciendo, pero tú sabes que no es cierto porque lo hizo mal, haces un estudio, y publicas un papel, sabes que está diciendo mentiras a la verga. En las revistas científicas no se publica esa madre. Yo fíjate, un tiempo tuve acceso a unos, pues que vienen siendo, no sé, servidores de revistas científicas. Estaba interesante, güey. Estaba interesante, la neta, güey. No lo usé tanto como a lo mejor me hubiera gustado, güey. Pero estaba bueno, güey. A la hora de hacer alguna investigación, alguna pinche mamada, lo que sea, güey.
pues buscaba primero ahí, pum, pum, y me salían papeles, o sea, escritos científicos pues de cabrones, donde tú quieras, algún cabrón que se dedica a estudiar lo que tú quieras, ¿no? Y sobre ese tema. Entonces el vato diciendo de que esto es, el otro diciendo que eso no es, estará, o sea, es todo un pleito en la comunidad científica, güey. Entonces, pues esa comunidad es la que ha estado haciendo los estudios de que, no, estos vatos son pinches mentirosos, güey, están a la verga, güey. Esa madre es mentira, güey. Let me just tell you one more example here that is just such a good example of the abuse of... Que bueno, de seguro, porque todos necesitan dinero para hacer estudios, ¿no? No todos, pero todos necesitan dinero. De seguro alguien les está pagando también a muchos de esos para que hagan esos estudios. The lack of regulation here. There's this one plant called kratom. I don't know. Here in the U.S., I feel like I see it everywhere in every strip mall. It's like kratom signs. It's made from this evergreen tree leaf, El and it's kratom. sold in the form of powder and pills and extracts. It sounds totally natural and fresh, and I can see why it's doing so well on the market. But once again, kratom has been Eso nunca lo he linked escuchado, el to kratom. hundreds of cases of salmonella poisoning. And there's the fact that it's highly La addictive, salmonella a la especially gente. to those who have had opioid addictions, which is, if you haven't heard, a giant problem in our country. It has been deemed to be the cause of death for 91 people who had overdoses in 2016 and 2017, though only 7 of those people were found to only have kratom in their body. There were other drugs in the overdose as well. But what we're saying here is that this can be dangerous stuff. It's not just food, like the law wants it to be. The FDA urged the DEA to classify this as a Schedule 1 drug, which is the classification for heroin. But it's a dietary supplement, just like down the road at the local convenience store. Speaking of drugs, some supplements are kind of just like drugs in disguise. So what we're really seeing is that in a lot of those cases, they're putting in synthetic drugs, which sometimes are prescription drugs and sometimes are products that are not approved by the FDA. One study found. Entonces, medicina sintética dice que es lo que le están poniendo a los suplementos. Algunos, ¿vale? No todos, pues, pero que algunos le están echando mamaditas. That over the last decade, more than 750 supplements were illegally spiked with drugs. Only half of them were ever recalled. Wait, why can they do this? Why can they just put drugs, like illegal drugs, into supplements? Descubre Wix Studio. ¡Ah! ¡Anuncio! Web para agencias, donde la libertad creativa se une a la eficiencia total. Supera la... Because of this law. ¿Y por qué te interesó esto hoy? ¿Qué fumaste? Ya tú sabes. Pero no, pues porque lo sacó hoy, hace 12 horas, mira, lo sacó, güey. Entonces me apareció ahorita que estaba diciendo que sí que rollo, que sí que plan. Y dije, y me acordé de que yo he platicado un poco, o sea, bastantito sobre este tema. Me acordaba bastante de eso que lo había visto en la universidad, güey. Entonces dije, mira. Esto está interesante. Interesante. Vamos a verlo. Industry helped pass in the 90s that says that none of this has to get any approval from the FDA. The FDA only steps in when something goes wrong. Entonces, no las tienen que regular, pero ya que algo malo pase, pues ok, entra la FDA y ya de que, hey, no, estás haciéndolo mal, tu producto está mal, vete a la verga. Pero antes no, pues tiene que pasar algo primero, tiene que haber muchos casos. Backwards. And these companies can get pretty aggressive. A few years ago, the academics who revealed that these supplement companies were spiking their supplements with illegal drugs, who revealed... Tienen metanfetaminas, tienen anfetaminas, pues sí, ¿no? Un poquito de tusi en tus suplementos alimentarios. Para que se sienta bien la gente, ¿no? Para que tenga energía y la... Todos esos que dicen que venden que para que te sientas energizado y la... Alguna pinche mamadita de esos traen, güey. Anfetaminas. Were spiking their supplements with metanfetamina. Got sued by one of these companies, a company called High Tech Pharmaceuticals. The company ended up losing the lawsuit, but what it revealed is that this company had been selling a product that they had been ordered to stop selling, to recall, and they just
never did. Like, there's so little oversight happening here. And again, it's a giant industry with a lot of money and a lot of products, and it's an FDA that is very small with very little money and not a lot of authority to do much. And Sí, o sea, realmente es eso, no tiene mucha autoridad y es tanto dinero el que se mueve en esa industria que pues, ¿qué les van a hacer? ¿Qué les van a hacer? as we mentioned at the very beginning of the video, when researchers went in and just like popped open to some of these, le comparto algo. A ver, ¿qué le vas a compartir? a lot of these supplements don't ¿Qué actually le vas a have compartir? what they say they have. Like, they're a totally different substance, but none of us know because you don't know what calcium tastes like. Literally, there have been studies that have shown some supplements have no detectable amount of the thing that it says is supposed to be in there. Que otro dice, pues muchos suplementos dice que tienen, no sé, vitamina C. Y lo revisan y resulta que no, pues, o sea, no tiene muchas cosas, güey. Pero nada de lo que tiene es vitamina C, güey. Pero pues, ¿quién lo regula? Como no lo regula nadie, pues no hay pedo, te pueden decir lo que quieran, güey. Y si tú lo compras, pues tú lo compraste, va, es tu pedo, güey. Aquí en México o sea, te digo, son diferentes leyes, no son las mismas, son diferentes organizaciones, agencias las que lo regulan, pero es la misma verga, güey. Puedes decir, esta madre te quita esto, y tiene esto, y esto, y esto, y esto, y olvídate, esto es magia, güey. Y la puedes vender. Mientras que la vendas como suplemento, no hay pedo, güey. No detectable amount. And then we've got good old melatonin. I love melatonin when Es un clásico, ¿no? La melatonina. Yo sé que mucha gente la toma para dormir. Need it. That gummy that helps us all get a good night's sleep. But it's not a sleeping pill, right? Because it's like natural. Pero dice, pero no es una pastilla para dormir así como las que toman allá en Estados Unidos, ¿no? De que, o sea, pastilla para dormir. Melatonin Es natural, es un suplemento natural. poisonings in children have been on the rise over the past decade. Well, actually, melatonin is not a vitamin. It is a hormone that Es una hormona, no una vitamina. you naturally produce. It helps induce sleep. And it's kind of been trending over the last few years, especially among children. Over the past decade, the number of children who have overdosed on melatonin went up 530%, causing kids to experience symptoms like vomiting and diarrhea. A lot of that is because of dosage problems. In some cases, they found that the dose is Diarrea y vómitos a los plebitos. higher than what was on the label. The U.S. Food and Drug Administration doesn't have any control of the ingredients or the accuracy of dosage claims. We talked to one guy who started a Reddit forum because he was... No hay control de la dosificación, ¿no? Pues algunas tienen más, algunas tienen menos. A la verga, y está, taking lion's mane, which is a mushroom supplement, and it was causing a mysterious illness. He thought it was going to give him energy and mental clarity like it says on the bottle, but instead what he experienced was heart palpitations, sleepless nights. I couldn't sleep for 8 months straight. By that I say one more. A la verga, 8 meses no pudo dormir, dice el mamón, güey. Era una o 2 horas por noche, güey. 1 or 2 hours a night. When he started the subreddit. O sea, 1 o 2 noches dormir, 1 o 2 horas por noche, güey. Vete a la verga. He found thousands of others who reported a whole host of neurological issues, chronic tension headaches, a lack of emotion. One Pedos neurológicos. took his life after not being able to sleep, having constant panic attacks and losing his job over it. He was 43. I'd been to the hospital about 20 times the first 2 months. I have seen basically every specialist that I could get a hold of, and really nobody could tell me what was going on. These people come to Reddit because they don't have any answers. They bought a supplement that looked legitimate, promising mental clarity and focus and energy, and had their lives completely changed. That's because our government failed. We have a government to protect us against exactly these types of things. But instead, people are turning to Reddit to find answers. To me, this is the most atrocious version of supplements. We actually reached out to the FDA as a part of this story to understand, like, what's the deal? Why is it like this? And they responded, and we scheduled an interview. We were going to discuss dietary supplements and regulation in the United States. But then the day before the interview, they canceled our meeting and then just ghosted us.
Luckily, we have clips of former FDA commissioners talking about this, and they all seem to agree that this is a problem of authority and resources. Will the FDA ever regulate this industry? If you're looking for We tried. ¿Lo van a regular o no? Pues lo intentamos, ¿verdad? Pero pues hay mucho dinero. Es el pedo realmente cuando hay mucho dinero atrás de una industria. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer a una industria? Can be done here. Well, luckily we live in a system where we can make change by changing laws. Like in the 90s, we almost did this. If the Congress had given the FDA more power, we would have stricter punishments for supplement companies who break the rules. We would have better rules around what they can sell and what claims they can make. We should at least be able to agree that all the companies should have to prove that they don't have bacterial or fungal contamination, that they don't have heavy metals, that they're not containing prescription drugs. Entonces dices, de perdida está bien que digas todas tus mamadas, ¿no? Pero de perdida, pues no le metas drogas, no le metas plomo, no, o sea, no te pases de verga, güey. Te pases de verga. And that they do contain the product in the Y dose que tengan lo que that's dices que specified tienen, ¿no? in the pills that they're putting on their label. I would like purity Que no and tengan that people hongos, know what they're getting. I mean, we bacterias. owe it to consumers at the very least that if you're going to choose to buy it, you should at least know what you're getting. That seems like the bare minimum, and right now that's not the case. The experts we talk to don't think that supplements... Entonces yo eso le decía a la gente, güey. Lo que tú vas a la tienda y ves en el frasquito y te dice, esta madre te va a hacer esto, son puras mamadas. Tú decides si te lo quieres creer y pues ve tú a saber si te va a funcionar o no te va a funcionar, güey. Pero 100% son puras mamadas. Puras mamadas. should be regulated like drugs. I think that O makes sea, porque te pueden decir lo que quieres. sense. But they agree that we should start with giving the FDA the authority and the resources it needs to monitor supplements so we know what's actually in them, so that we're not trusting the honor system of for-profit companies to obey the rules and to actually put in these supplements what they say is in these supplements. This would mean the FDA going and conducting spot checks more often and more aggressively to make sure that this stuff is correct and that it's being manufactured in a clean way, free of contamination. Congress has recently considered a bill that would help with this, including trying to create a database of all the supplements so that the FDA at least knows what's on the market. But of course, the supplement lobby's not going to stand back. They spend over $2 million a year on lobbying, making sure that... Entonces los lobbying son esos, ¿no? Es una industria que en conjunto le mete para promocionar la misma industria, güey. O para darle dinero a la política, o para... ¿Me entiendes? Tema político, güey. Con dinero. Things stay the way they are. They make a lot of money off it. So, if you are one of the many millions who take a bunch of supplements and are not sure if they're spiked with weird stuff or if you even need them, what do you do? And the answer is go get your blood tested and just see if you're deficient in anything, if you actually need a diet. Entonces si te lo estás tomando tú y no sabes si sí, si no, pues chécate la sangre y ahí ves. ¿Qué pedo? Estás deficiente en algo, ¿no? Supplement. And even if your blood test comes back and you don't need anything, I believe that people should be able to consume whatever they want. Even if... y aún si no, dice, no hay pedo, cómete lo que quieras. Chingue su madre. La vida es uno, YOLO. If it's not scientifically proven. You know your body. You should be able to take whatever vitamin or mineral you feel is Tú sabes que te metes a tu cuerpo al final del día. When you have a for-profit industry that is free to mislead and deceive and prey on consumers, you get a bunch of bad situations, like the ones we've talked about here. So until the government steps in to help us navigate this, we're kind of on our own. I'm going to put some links in the description to third-party websites that you can go to look up your supplements, the specific supplements, and see if they've passed a high-quality standard to know if at least you're getting what it says on the bottle. So that's where we're at with supplements. We're here waiting for transparency and accountability, and above all, waiting for the regard of others' well-being over the interests of an industry that seems to care more about profit than about our health.
no tienen realmente certificados válidos. No hay suplemento que tenga un certificado decente. Puta verga. Bueno, se acabó ya, se finí. Chingada su madre. Se finí, stream time y soba time. Los plebes que estuvieron aquí, muchos thank yous.